बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? आज हम जमात पंजुम की इस्लामियात की दरसी किताब बाबे दोम का दूसरा चैप्टर अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत की ख्वानगी करेंगे। आज के यानी हमारा सबक का उन्वान है अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। तलबा व तालबात के लिए ज़रूरी हदायत हैं। तलबा व तालबात के पास किताब मौजूद हो, किताब का सफ़ा नंबर 11 और 12 खोलें। दुराने ख्वानगी मुश्किल अल्फाज के नीचे लाइन लगाई जाए और साथ साथ उनके मायने भी ज़हन नशीन करें। सफ़ा नंबर 11 अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। अतात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्बा और फर्मा बरदारी के हैं। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की अतात करना भी फ़र्ज़ है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की अतात मुमकिन ही नहीं जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ना की जाए, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है, ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला ने कोड ऑफ लाइफ हमें दिया है इस्लाम की सूरत में, और ये अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और अपनी मर्ज़ी से पैगंबर कुछ भी नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा और मंशा के मुताबिक कहते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम नबी की अतात करें, जो कुछ उन्होंने फरमाया उस पर बेचूनो चरा अमल करें। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है। उनकी अदायगी के लिए कुरान मजीद में वाज़ेह तरीक़ा नहीं बताया गया। इन इबादत को अदा करने का तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फर्माबरदारी के बगैर ना तो कुरान मजीद के अहकाम समझे जा सकते हैं और ना ही उन पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी अतात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तर्जुमा, मोमनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करो। ये सूरतुन निसा में है। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सूरतुल आली इमरान की आयत है। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा नंबर 12 पेज नंबर 12 ने जो कुछ भी बताया है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बताया है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے غرض ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازہ سے داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ فوراً بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آئے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔